Hola a la gente de YouTube. Te estaba diciendo que jugamos la primera parte de que juegas con Solid Snake. Con Solid Snake oficial. Y ahora empezamos lo que es lo que sería el prólogo, jugamos. Porque es un prólogo. Realmente está enroscadísimo el mando. Y ahora vamos a darle a lo que sería el juego normal. Cuando me pase este, ya os digo que voy a jugar entre otras cosas, ¿vale? Final Fantasy 9. Antes de que salga el Zelda y demás. A ver si nos lo pasamos antes de que salga el Zelda. Yo creo que sí. Pues tendríamos todo abril, ¿eh? Y parte de mayo. De hecho, no sé cuándo sale. ¿Cuándo sale el Breath of the Wild? Voy a abrirlo en el Opera. El Breath of the Wild saldría. Vámonos para mayo. Abril. En abril sale el Star Wars, ¿verdad? El Star Wars lo voy a dejar para más adelante. Porque en abril sale. A finales de abril sale Star Wars, creo. Pues no me deja ir a más adelante, tío. ¿Por qué? La mierda, ¿no? Me gira hasta el 26 de abril. El Star Wars. ¿Cómo se llamaba? Survivor o algo así. Survivor. Este sale. El 28 de abril. Y el Zelda. Es Tears of Kingdom, ¿no? El Zelda sale el 12 de mayo. Me viene bastante mal económicamente, os lo voy a decir sinceramente, porque ahí tengo que pagar el seguro del coche y más cosas, seguramente la viñeta del coche, seguramente cambio de aceite, o sea, igual en el coche tengo que dejarme cerca de 800 pavos. Entonces, bueno, pero el Zelda tengo que jugarlo de salida, supongo. No sé, mi idea es jugarlo, luego ya veremos. Que después de esto Final Fantasy, gente, de hecho no lo vamos a jugar, creo que lo dije ayer, ¿no? No lo vamos a jugar en plan de... Sí, lo diré. No lo vamos a jugar en plan de la Play 1, ¿vale? El que tengo ahí la Play 1 y lo podremos jugar primero, porque el disco que tengo yo, que es de cuando salió, lógicamente, pero era mío y tal, está bastante rayado y lo probé, funciona, pero se queda pillado. Entonces, y luego que quiero probar el Mogumoz este de los cojones. Entonces lo vamos a jugar en el Steam, con el mod este que se llama Mugri. Sin más dilación, gente. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil... You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the... This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell 1. How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility?
The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the big shell as Vale, ahora planned. se me escucha, ¿no? And by the way, Snake, Sorry, gente, es que no we're tenía puesto el micro en changing your esta code name for all dicha. following communication. Bueno, esto lo vimos, gente, o sea que no lo voy a repetir. The texture isn't far removed from rubber, but Está the esperando material el protects traje. against a wide range. Lo bueno es que se puede pasar. The hatch with a circular handle will open. Ok, empezamos de verdad. Vale, al triángulo. Es que al círculo, está donde le doy este a la taquilla. Me da toque dejarlas abiertas, ¿vale? Joder, la Play 2 se veía bastante bien, tío. Pues, a ver, se ve a 500 y algo. Pero no está tan mal, tío. Por aquí hay una ración, ¿no? Dios, ¿sabéis lo que es no ver absolutamente nada? Eso es lo que veo ahora mismo. Porque me está dando toda la puta luz aquí. Lo de peor es lo de las bombas, tío, yo creo, de que este juego. Pero eso lo hace mucho el Metal Gear, lo de hacerte volver por tus propios pasos. El 3 yo creo que no, que eso no lo hace. El 3 solo creo que me lo haya pasado una vez. Este y el 1 me los he pasado más. El 3 solo me lo he pasado una vez, yo creo. El 4 ni siquiera lo he jugado. Y el 5 lo jugué, pero no me lo pasé. ¿Oísteis que soy yo alguien? Que lo noquearon, ¿no? Hay alguien que se está colando. ¿Quién sabe? Oh, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gorlukovich man. Gorlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a band of mercenaries, an army without a country. A ver, ¿cómo se hacía lo de sí? A las ruedas, ¿no? Sí, sí, vale. Ok, pues vamos. Cámara primera persona. Al R, ¿no? O sea, debería... Es un poco jodido a veces apoyarte en las paredes, pero bueno. ¿Y si quiero salir de la cobertura? ¿Hay un botón para ir por delante? No. Vale. El 3 voy a intentar conseguirlo también aquí porque es para Play 2. En su momento lo tuve, pero pirata. ¿Lo veis? Se le vio el traje, ¿no? Joder. Es evidente quién es, ¿no? Voy a bajar un poco la presión porque no veo una mierda. Es evidente quién es, ¿no? There's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator. A node. Did you say Please, King. nerd? Not nerd. Node. Oh,
Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Then No what? es tonto, nerd. Pull up the map of the Dijo nerd, structure. ¿no? That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. The nanomachines in your body will take care of the security clearance and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Hay una putada gorda con el Wizenmeter, ¿vale? De lo que me acaba de pasar. Y es que si se me desconecta el micro así, hago así. ¿Escucha ahora? Vale. Un segundo y no cojo una brida. Bridas, gente. Bridas. Me mejora el micro, pero me está dando por culo, tío, cada vez que... Es que si cada vez que se me desconecta el micro se me va a joder el programa entero, tío. Es que me quita todo el audio de todo. Entonces vamos a intentar dejarlo aquí y no tocar nada más, ¿vale? Y se acabó. Vale, Darina. Lo siento, gente. Continuemos. Hola, tengo un perro aquí. Tengo un perro aquí. ¿Dónde tengo un perro? Tengo un perro aquí. Un perro. Aquí. Ven, sí. Ven, sí. Ven. Un perro.
Rocky. Dile a la gente. Dile cosas. Cosas te tengo. Llegas de dormir la siesta, pobre pino. He dormido, esto es peor. Tiene sueño. Vete para ahí. Esto mete ahí. Bueno, gente, lo siento, vamos a jugar, por favor. Aquí peña. Vale, pero está sonando el ascensor, ¿no? ¿Esa luz desde que está funcionando el ascensor o no? Vale, ahí tiraos. Raiden, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. Es un poco fantástico. The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of a mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These Sí, are claro. professionals we're dealing with, Será por eso. and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. No, es que me follo, ¿no? Esto era para el mapa y eso, ¿no? Qué guay, ¿eh? Te pegó un putísimo trayazo. No había otro sistema, tío. Para hacer eso. Que me tenga que pegar un trayazo. Nombre. Vamos a poner... Raiden. Hombre... Birthday. Voy a poner mi cumpleaños de verdad para que lo sepáis. Sí, claro. Ya me molaría, ¿no? Aquí. Esta. Pues sangre. Y yo no lo sé. Yo creo que soy o 0 o A. Voy a poner nacionalidad de España. Ok. Estas son collimadas, collimadas, pero de manual. Esto ya lo habíamos configurado. Las llamaditas, Good work, Raiden. The radar should be functioning now? Remember your VR training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. Esto es como un tutorial. Es que hay una manera de... en la que no tienes por qué jugar la parte de Snake. Your radar isn't affected by the weather. But if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the Start button. How do I save the mission data? I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? Esta es la novia de él, ¿no? Jack, can you hear me? Rose, you're not supposed to be involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Right. Empezamos con cosas raras. Analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her?
The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. Rose may be in the service, but an intelligence analyst is no field officer. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. This is insane. I have my own reasons for selecting her for this mission, soldier. Colonel, I fail to see... I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses incident? You know I covered it in VR. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. De hecho era como un niño soldado, ¿no, Jack? Like it or not. Rose. You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack? What? Do you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. I'm sorry. Oh well. I'll keep trying till I hear the answer. Está muy raro desde el principio, tío. Take care. Es muy raro ya desde el principio todo, es como... Mira, se me va a despertar, ¿verdad? Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. I'm under enemy fire. Secure the perimeter. Stay on the lookout. Aquí no me ven, ¿no? Se chinearon porque, claro, a ver. Uy, ¿qué va a pasar? Uf, no empezar a hacer esta putada, ¿no? El otro día me lo hizo alguna vez. No sé por qué lo hace exactamente. No sé si es el HDMI o qué. Y aquí llega un tercer... Ah, no, vale, solo llega el sensor. Vale, a ver. ¿Estos qué van a hacer? No tengo armas. Vale, ese se piró. Noqueado, fuera. Y sí. Quería partirle el cuello, pero bueno. Ahora se quita la máscara como el Metal Gear 1. Metal Gear 1. Is this Metal Gear 1 reference? Call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. Joder, con los nombres en clave. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a Lo quieren hacer chance. entender al gobierno como que es el Solid Snake, porque le grabaron y todo, ¿no? Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light.
You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B? The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. First, get to a node. Log into the network. Got it. Vale. Y te quedas con las cacas, mira. Las cagas de los pájaros. Que eso es una putada. Hay una parte que es una putada. No tengo munición. A ver, con Raiden sí que se podía subir fijo haciendo dominadas. Ya os lo digo yo. No es que... Con Raiden fijo, vamos. Uy, me acaban de picar, venga. Sorry, gente, que llegó un paquete y como este ascensor, Dios, tarda Dios, lo que estamos haciendo, dominadas.
Yo sé que se puede hacer, me cago en la puta. Y además es importante luego para ciertas misiones, para ciertas partes de la misión. A ver si lo consigo, ¿eh? Es manteniéndose así y ya está. Me suena mucho, tío, que eso se hiciese, ¿eh? ¿En serio? Es que me cago en la puta. Estoy convencido al 100% que es así. Se puede pasar para allá. Es que estoy por buscarlo, tío. Me está cagando el puto pájaro, tío. A ver, tío, voy a buscarlo. Porque yo estoy convencido de que eso se puede hacer. Ya verás, ¿eh? Mira. Vamos a aumentar la fuerza de nuestros ataques con el siguiente truco. Nos ubicamos una barra. Hacemos 100 dominadas. Completo, subiendo y bajando. Hay que ser con 100 dominadas. ¿Veis? ¿Cómo se puede? Que son 100, ¿eh? Collimadas, ¿eh? Hoy vamos a jugar un juego que se llama Hacer Dominadas. ¿Qué os parece? Nos encanta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Algunas 10, ¿no? 10. Una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Uf, me la jugué, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10. Una, 2, 3. Me están cagando encima. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Cómo tendrías que tener la espalda ya, de reventada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Está divirtiéndome muchísimo con este videojuego. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí lo tenéis, vale. Os calláis. Ahora aguanto bastante más. ¿Veis? Está bien porque va a llegar un momento en una misión en el que me va a servir. Y por lo visto pego hostias como panes, ¿vale? ¿No? Vale. ¿Se puede pasar por algún lado por ahí? Por abajo tiene pinta de que se pase, ¿verdad? Vale, subimos por el ascensor. Entonces tenemos que entrar por una puerta de estas. Pues me jode el cable, me toca los cojones un poco. Aquí no tenemos pistola, tal, no sé qué. Pues por ahí se puede pasar. Y por aquí debería haber un sitio para poder pasar, ¿no? Igual se sube por el otro lado. No sé dónde poner el cable, tío. Es muy largo. Oh, Dios. Bueno, así como de la... Voy a ponerlo por aquí, así encima y tal. Y por aquí. Ahí. Esto es cómodo. Vale, entonces vamos por aquí abajo. No voy a coger esa llamada, tío. Para decirme que puedo pasar por ahí abajo. La Virgen del Motocross. Raiden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Ok. Esta misión... estoy moviendo el micro de tal manera que me va a ir a tomar por culo. Putos pájaros cagones, chaval. Putísimos pájaros cagones, tío. Aquí hay algo. Me interesa. Vale, a ver. Aquí empieza a haber enemigos, ¿eh? I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Vaya acentazo ruso, ¿no? Y lo va a llamar porque tiene que llamar otra vez. Porque es un hijo de puta y tiene que llamar a todo el mundo. ¡Pesado! Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Es un tutorial un poquitín excesivo, pero bueno. ¿Me va a venir? Por culo. Muerto. Que no lo voy a dejar ahí. Esas llamadas no las voy a coger. Porque sé lo que me va a decir. Ah, tutorial, no sé qué mierda. Tranquilo, hermano.
Pasa que por radio los pueden contactar, ¿no? Tenemos radio. Voy a guardar, también. Que no se me olvide. What's up, Jack? Que vamos haciendo dominadas y un buen rato, Un buen rato haciendo dominadas, sí señor. A las 6 me voy a coger una cerveza. Mira lo que tarda en guardar, tío. Jack, do you remember what day tomorrow is? No. That again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How Joder, important? yo medio aquí Important jugándome la puta vida, tú. And we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay, I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere, too. We should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. Este tío hablándome de su puta vida cuando estoy cogiendo que me estoy jugando la puta vida. ¿Qué hay por aquí? Oye, raciones, scope. De armas no tengo nada, ¿no? Japanese. Subiré por arriba. Aquí está el otro hijo de puta, ¿no? ¿Lo puedo tirar a tomar por culo? Un rollo, te vas a tomar por culo y ya está. Por no eso de no dejar cadáveres por ahí, ¿sabes? Claro, podías tirarlo, ¿no? A ver, levantar no se va a levantar, pero... se quede por ahí. Aquí arriba no tengo que ir para nada, ¿no? Hay una cámara, ¿no? Bueno, pues iré para aquí. Aquí ir hacia el B, que es donde está el presidente, se supone. ¿Dónde están los marines? ¿Veis? Para esto, por ejemplo, me viene bien. Porque me paso de lado a lado haciendo dominadas. Ay, lo siento. Raiden, watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Buah, es un tutorial, tío, ¿eh? Me tocan los cojones.
esta, no la voy a coger, tío. Aquí se han pasado un poco con los tutoriales, ¿eh? ¿No veis para qué sirve estar en el nivel 2? Para esto. Ese hijo de puta no se va a mover de ahí. A ver si me gusta. De tranqui, ¿eh? ¿Veis cómo sirve hacer dominadas, 100 dominadas? Para esto. Para esto. Me sirven las 100 dominadas. Es muy pesado al principio, ¿eh? De Kojima en los juegos. Vale, ok. Esto es el ninja, ¿no? Pero no es el mismo... En teoría no es el mismo ninja porque Grey Fox está muerto. Pues hace referencia también a lo del ninja en su momento, del Metal Gear 1. Ahora ves a Plexkin. Plexkin. Es claramente Solid Snake, por si no os queda claro. Es Vamp, ¿no? Son los marines que llegaron. Y están todos muertos ya. ¿Qué hace? Aquí los enemigos son como más sobrenaturales, no es, más que incluso que en el 1, ¿eh? Yo siempre tengo a flipar con los Sons of Liberty, su puta madre. Ya son como superhéroes. Esto es literalmente Drácula. Y Raiden ahí como una puta rata, ¿eh? Les está chupando la sangre, ¿no? Literalmente es un vampiro. Y se llama Vamp. O sea, no... Sabe que estoy ahí. What are you? ¿Qué te picazos hacerse cicatrices cada vez que matas a uno, no? 5 today. Or rather 6. Get down! Este no falla, los tiros. Está. Va disfrazado de marine. Where is he? La voz, ¿eh?
smell. You smell like a thing spirit. It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Sam, Yeah, Queen? are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. Yo creo que aquí se han pasado con los enemigos, pero bueno. Es casi ridículo. Hold on. I'm not an enemy. Calm down. Es que la voz ya lo ves, tío. De quién es. My name is Pliskin. Iroquois Pliskin. Lieutenant Junior Grade. Sí, claro. Are you a Navy SEAL? Qué tonto eres, How Ryan. did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Have I seen you before? Nope. That suit. Are you Foxhound? Joder, That's Ryan. right. Que encima se lo Foxhound was dice. disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21. That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like Sí, claro. what? Sneaking missions 60, weapons 80, advanced, VR, huh? but realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year, a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? Coge todo el puto arma, Raiden. Me cago en Dios. So you're saying that VR training is some kind of mind control? Raiden, what's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. What about the president? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah, Lieutenant J.G. No Pliskin. le suena de nada. Has he seen your face? What? This is a Tontísimo. top secret mission. No one can know that we're involved. Es que eres tonto, Too Raiden. late for that. Eres tontísimo, Raiden. What's Es que el up? primero que Take te a ha visto look. ya te ha visto la cara. What the hell? Rehenes. A Navy captain. Pero bajón. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. Piti. What was that man just now? That blood-sucking freak. That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way Romano, he encima es moved Drácula. didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell, Dead Cell? Him? a special forces unit created by ex-President George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation.
They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after US allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. You mean the incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Bueno, sí. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried. Sí. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just Dead Cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Dead Cell es célula de la muerte, ¿no? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Keep it anyway. May come in handy. Date un piti, Raiden. Take this too. Menos mal, con eso ¿no? Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero, currently at the bridge between struts B and C. The president is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, Fjortun. anyone, come in, all Alpha. Fjortun, This is no, Bravo Fortun. Zero. Aren't you going to answer him? The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Hey, what's your name? Raiden. Raiden. Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. Raiden. Snake no se supone que todavía tiene lo del... Fox Die. Voy a cogerme una puta cerveza porque me estoy durmiendo. Mucha info para mi cabeza. Se supone que tiene lo del Fox Die. No, lo último que le dijeron es vive tu puta vida que te vas a morir. Básicamente. Pero bueno. Déjame jugar. Necesito balas. Mira, que os voy a enseñar una cosita, Mira. Think you can shoot that thing? Moron. I wouldn't do that if I were you. ¿Ves? Tiene cositas. Vamos a cargar el arma. Esto tengo que tocarlo, ¿no?
Ya tenemos mapa. Mira que está durmiendo ahí. Fía, pero si disparo con esto, vamos, me voy a ir hasta mi puta madre, ¿no? Esa es la M9. ¿Quiénes son esta gente que aparece por aquí, tío? Supongo que serán conocidos o cosas de los programadores o algo así. Diseñadores. Ay, quedó para afuera. No lo puedo coger, vale. Ahora sale lo de Fortune, ¿no? Que todo esto pasaba más lejos de lo que pensé yo. O sea, pensé que pasaba más adelante. Esta es una pava que por lo que sea no le dan las balas. Por eso se llama Fortune. Se está ahí quieta y se la pela. Es muy surrealista. Ese es el presidente. Y es de la marina o esa nave. No es, las balas van para todos los lados. What the hell is that? Es como una estafa, ¿no? Put me out of my misery. This is impossible. Nothing will hit her. Is she the one they call Fortune? Y esta Bump. Un segundo, gente. Luego llamo. Queen. Es que si no me pierdo el día. Don't let them take the president! Ready grenades. Y no está la granada, ¿viste? A dud! Today is another bad day. ¿Y tiene un pedazo de arma? Is there anyone here that can give me happiness? Y es como que desea morir, ¿no? Una pedazo de arma, ¿no? Se supone que si juega a la lotería... Dios, jodió hasta las palomas, tío. I'm so sorry, my beauties. I'll see you again someday. Otra de los Sons of Liberty. Los del Death Cell que llaman. Colonel, SEAL Team 10's Bravo team was wiped out. I see. What happened to the cargo choppers? Both of them are at the bottom of the harbor. Looks like your new hosts have a Harrier too. A Harrier? What is this? Calm down. It just means they anticipated the attack. What? Besides, since the SEALs drew their fire, your infiltration went off without a hitch. On top of that, we know their defensive capabilities.
Are you saying this was all a feint? Raiden, get a hold of yourself. The entire mission is in your hands now. Do you Estamos understand? guapos. But... There's no time for questions. They could decide to retaliate for that failed assault. You mean the hostages? They could be in danger, yes. But we need to consider the possibility that they'll blow the whole shell. If that toxic spell does take place, it'll devastate not only the harbor, but poison the coastline for generations. Raiden, we've had to adjust the mission objectives. The priority is now on removing those C4s that the terrorists wired over the big shell. The President can wait, but this can't. Colonel, you know I'm no bomb disposal expert. That's not a problem. The Bravo team brought an explosives pro in with them. Pero no era He con was francotirador. supposed to stand by on Strut C according to their mission plan. You should find him there. Is this Es el according pavo to este simulation que, too? What are you negro que talking es de about? bigote, ¿no? Get to Strut C and find him. Understood. But I need to ask you something before I go. Make it quick. Who are they? Dead Cell, I mean. They couldn't hit her no matter how hard they tried. And that vampire too, it's like being in a nightmare you can't wake up from. Jack, snap out of it. And you, Rose, Joder. I can't believe you're on this mission. I Está keep muy raro, thinking tío. I'll Está wake como up, sospechoso. ¿no? Raiden, this is real. And that's why you won't wake up. but nothing seems real. I've made up my mind to stay with you. Whether this is real or a bad dream, I'll keep watching you till it's over. Thank you, Rose. And I won't let you be just a dream. Are you two done? Raiden, you're needed on Strut C. Y se debe estar... Vale, el soporte... Este es el central. No. Es el core, sí. El C está... para allá. O sea, en teoría sí voy diferente. Además, de hecho, me han cortado... Por ahí el poder ir al centro, ¿no? Estos se abrían algunas, ¿no? Esas. No soy yo. Chafa una nave es para... Para las cámaras, ¿no? Estamos en el C. Vamos a ver el de las bombas. Estos son los baños. Esta es la mítica para pajeros. FHM, chaval. FHM es internacional y pensé que era solo español. Y este es el de mujeres, ¿no? Pentacemín, eso es para el... Es como el diazepam, ¿no? Para el pulso del francotirador. Aquí también por aquí también hay una bomba, lo sé. Es que las vamos a tener que buscar en su momento, ya lo veréis. Pero por aquí hay una bomba, detrás de aquí. ¿Es en el de hombres o en el de mujeres? Mírala. Y ya os enseñé en otro capítulo una, esta es otra. Más o menos me acuerdo de estas. Porque es la misión más coñazo de todo el juego. No, por aquí no hay nadie, ¿no? Voy a pasar por aquí. Ahí está el tío. Freeze! Don't shoot. I'm a human. You a cop? I'm not NYPD. I came in with the Bravo team. Who are you with? And what happened to SEAL Team 10? They're all dead. All of them? Oh, that's bad. Did I tell you you could move? It's all right. He's not one of the bad guys. Eso es normal. Don't go pointing that thing everywhere, kid.
No dijo exactamente eso, pero bueno, pareció. Me llamó niño. My name is Peter. Peter Stillman. Lecturer at Navscolio at Indian Head. Also a consultant for the NYPD bomb squad. A poor old man who got dragged along for this picnic. I thought you'd retired. I did. Can't keep up with everybody, as you can see. Es lo de buscar las A bombas, famous ¿no? church got wiped off the map thanks to me, with too many lives inside. All I lost was this leg. So you're the bomb disposal guy. Kid, this is the bomb disposal guy. Open any explosives disposal textbook and you'll see his name. Just ancient history now. Why did they bring you out of retirement then? Because the terrorist group here includes one of my students, the Emperor of Explosives, Fat Man, ¿no? Fat Man. He built an atomic bomb when he was only 10. I created him in a sense. And that's why you're here. I'm pretty rusty. I was supposed to supervise the bomb disposal. Looks like it was taken care of before I had my turn. I wouldn't say that. Vas a tener que buscar las bombas. Joder, pensé que esto era más para adelante, tío. Experts at bomb disposal. Are you two with SEAL Team 10? I didn't see you at the mission briefing. Oh, we're with another squad. My name is Pliskin, Lieutenant Junior Grade. Honored to meet you, sir. Mr. Pliskin, do you have any experience with explosives disposal? Don't worry about me. And he looks young, but he can do it. But we need more manpower. I'm, What's your name? Raiden. Raiden. That's an odd name. Any other survivors? There was also an engineer with me. An engineer? Raiden. A skinny guy. He went in with us. Where is he? I haven't seen him since that skirmish. Was he killed? I don't think so. I didn't find his body. I see. They told me he was a security systems architect for the big shell. Why would they take a civilian along? Everything in this structure is Eso atacó, security ¿no? controlled. He was supposed to get us past all the security measures. I never heard anything about that. Qué cabrón, se infiltra el Snake. We'll leave that for later. Right now, we need to figure out how to deal with all the bombs. But there's no one left from the SEAL's EOD squad. Yup, so we have to do it ourselves. But I've never defused a bomb before. Hold on a sec. Off Hay que congelarlas. CO again. Glad to hear Stillman is safe. Assist him in any way possible to clear the C4 from the structure. Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal. It's all right. The man you're working with is the best in the field. All you have to do is follow his directions. You will, of course, keep your identity and mission objectives to yourself. Is it true that an engineer came in with Stillman? I wasn't informed of that. It's probably something the SEALs decided on their own. There are more important issues at hand, Raiden. The enemy may retaliate for the failed assault. Get those C4s neutralized now. Colonel, I'm not qualified for bomb disposal. Jack, it's me. Rose? You can do this. Trust me. You haven't Solo had se le puede bomb decir eso a disposal ella. training per se in VR, but you're Están more than manipulando que capable of flipas. handling C4. This is a little different from using C4. You're up for this. You know that. How about it, kid? Are the results in yet? There's no need to think about this so much. You won't actually be dismantling the bomb. That's not for amateurs. What we'll try here instead is a temporary freezing measure. Here, look at this. This Son is a los vascos C4 enseñantes. bomb. It's live. You can see it Pedazo de bomba, eh. Now you spray this on the sucker and there we go. Simple, huh? The spray freezes the detonator instantly. How long does the effect last? There's no way the thing can detonate in this condition. Even if you leave it alone, it'll stay out of commission for at least 24 hours. That's enough time. If we had the manpower, I'd recommend complete disposal. But this will have to do. The spray can be used from several yards away. Now check the floor, ceiling, walls, under a table, everywhere. Try to imagine the locations the bomber would choose. That Son won't unas be cuantas. easy. We don't know a thing about Fat Man.
Is there anything that'll help us locate the bombs? Here, take this with you. It's what they call an ion mobility spectrometer. It can recognize ionized gas emitted by C4s. The what? In other words, that little gadget sniffs out C4's scent. That's right. I've established a link up with your radar network, so any scent detected will be represented visually. Have the sensor activated and keep your eye on the radar. What if he's using some other odorless substance? Pues métetelo por el culo, tío. Él es su firma, ¿no? Man well. I know how into his own aesthetics he is. Signatures? Yes. On every bomb he builds, he always leaves a trace of the cologne he uses. The sensor also picks up that particular scent spectrum. Is that something he learned from you? No, it was his own quirk. He wouldn't work by any rules except his own, and he followed them like a religion. And common sense wasn't one of his strong points. I thought I taught him everything I knew. I have no children of my own, and I thought I found a son in him. He had the right stuff, you know. There's something very unusual about an ability like that. Even at Indian Head, he got special treatment. I remember some people called him one of the fat cats. Maybe that's what started all this. I didn't teach him the most important thing I had to tell him. There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Right. Pues ahora le enseñan a no ser un puto terrorista. And now I have to stop him from using it to destroy us all. Joder, es básico, ¿no? Let's see how well that sensor works. All right. I'm activating them. Watch. You see the green stuff on the radar? That's a visual representation of the C4 scent detected by the sensor. It's a pretty big area, isn't it? Don't complain. It's better than nothing. Just activate the sensors and search the area, okay? All right. Don't forget that you need the radar to use this system. Log into the node at every strut and turn the radar on. We have to keep out of the enemy's sight, too. Because the radar gets knocked offline when we're spotted? Exactly. Fat Man would have allotted some C4s here in Strut C as well. Here? Ajá. Jorge, que tiene vídeos, ¿eh? I know the structure of this facility, and if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses. His ideas are based on my theories. Demolition is a kind of ideology. It makes no exceptions for time or place. Big shell consists of 2 hexagons joined end on end, north to south. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. You need at least that to take a building of this integrity out. 6 on shell 1, another 6 on shell 2. A total of 12 bombs at least. 12. Considering the shell's architecture and composition, vale, pero él quita las de ahí, el otro lado, ¿no? And it's exactly what he would have decided as well. Yo quito las de este y él quita las del 2. Kid, this place is all yours. I'll take care of shell 2. Take this. La tarjeta número 1. What's this? Joder, es tontísimo. Issued to Shell personnel. The big Shell security layout includes varying levels of clearance. Explican demasiado todo, ¿no? The clearance level is identified by the number printed on these doors. Right. Demasiado. Your card key can open doors with security clearance level 1. Joder. Pliskin, your card can get you into level 3 areas. You'll need it to get next door to Shell 2. How did you get this? That engineer I told you about gave it to me. He was supposed to program a set of all access cards once we were on site. Unfortunately, this card won't get you into every area of this structure. We'll have to deal with the remaining security lockouts as they come up. Let's get going. You stay here. No, I'm going. The 2 of us can handle it, don't worry. But... You'll just slow us down with that leg of yours. There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore. Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. All right.
I'll give you instructions from here. I may also need to prepare a backup plan just in case. In case of what? Good luck to both of you. This is a dangerous one. Who dares, wins. If anything comes up, let me know. My frequency is 140.25. Good luck, kid. I'll see you later. Semper Fi. Semper Fi. ¿Qué significa Semper Fi? That man's no SEAL. Ya lo sé. I don't even think he's a Navy man. What? Semper Fi. Marine Corps talk. Normally, team leaders stay in the CP and give orders with those headphones. And as far as I know, SEALs keep their officers away from the field. And Who Dares Wins is a model of the British Special Air Service. Is he one of the terrorists then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you. Atontado. I'm... Just take care of those bombs for now. What about you? They could be back in this area soon. Me escondo en la nevera. I'll hide out in this pantry for a while. If I lock the door, it should be all right. No me molaría nada esperar ahí, So you don't need to worry about me. I'll give you instructions by codec from here. Good luck, kid. Y cagas y me hace ahí. Bomb disposal is a face-off with your own mortality. Don't let the fear get to you. When you give in to the fear, the darkness comes. Voy a hacer otro... que veis otro easter egg. Bueno, easter egg. El gilipollas de Kojima. Que le molan mucho estos gilipolleces. Ya veréis. Everything's okay in here. Get to work on those bombs. Vale, hay una bomba, pero ¿dónde está el nodo de aquí? Vale, no quiero ir para allá. Hay una bomba de la que os enseñé. Se consigue el mapa del C. No, cojones, hay un tío ahí, ¿verdad? Voy a meterlo para el baño, tío. Es que no puedo ir a tiros, porque si no... ¿Realmente la pistola? Déjalo, que si viene alguien a quemar, pues mira, se lía. Vale, ese fuera. Tengo que entrar en esa sala para coger el mapa, tío. No sale de la habitación, ¿no? Como se dé la vuelta estoy jodido. Otro fuera. No me das nada, que te follan. Joder, con FHM, ¿eh? Cago en Dios, chaval. Pajilleros de los cojones. Vale, ahora sí tenemos el mapa.
Y era lo que os enseñé. Voy a llamar por código porque es idiota. Raiden here. I took care of the C4 in Strut C. The ceiling of the women's bathroom was set to blow. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Pliskin's reported other locations too, and none of them are effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if you wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. So far, we haven't seen anything but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something. A trap? He couldn't have overlooked the fact that I would be called into this. There's something going on. Es un señuelo. Nos vamos para el B, ¿no? Toma. Vale, ahora tenemos los mierdas estos. Vale, pero con estos sí que les puedo... Joder. ¿Ves? Se acabó el problema. No hay otro, ¿no? Vale, el B. El B lo habíamos visto. Me cago en Dios. Pues suena mucho, ¿no? Vale, por aquí. Sí podríamos entrarle, ¿no? Casi hago la gilipollez padre, ¿no? Vale, no se ve que iba la pistola, ¿eh? No me dio el otro porque no sé. Dame algo, tío. ¿Dejamos la radio? Vale. Ahí sí que me dio. No sé qué hacer esto, mira, truquito. ¿Qué pires esto? Vale, están viniendo. Va por aquí. Uno por detrás. Cuidado. Solo es uno. Casi la lío. Pero porque no hay... Es que soy imbécil, tío. En teoría habríamos jodido la misión. Pues el radar, tío. Baja, radar, baja, baja, baja. Él se queda ahí, ¿no? Vale, se queda ahí. Es que no es que esos son como si fueran fuerzas especiales o algo así. Es como más hijo de puta. Vale, vamos a no liarla, por favor. Se queda. Esta estaba... ¿Dónde estaba? Esta estaba en un motor o algo así, ¿no? Por aquí. Había que entrar como... por abajo. No.
Estaba aquí. Aquí, vale, ya me acuerdo. Vale, no, él sí cierra la... Vale, ya me acuerdo. Era abriendo, no, era cerrando la puerta. Atentos, la hijo puta de esta. Esta, me acordé. Me acuerdo mucho de este juego, tío. Voy a por otra cerveza, gente. Vengo ahora. Debería de guardar también, ¿no? ¡Ey! Cholevacos. Vale, nos quedan 4 bombas. Joder, vaya visión que tienes, campeón. Bien, mira que yo soy mío, pero lo tuyo ya es... Vale, aquí están estos dos hijos de puta. Joder. Vale, una cosa, vamos a ver. Ouch. Mierda. No me puedo esconder en ningún lado, tío. Dejarme morir. La cagué. La cagué, gente. Jack, what's going on? Answer me. Pero fue una cosa porque me calenté, ¿eh? Jack. Porque soy idiota, ¿eh? Vale, no. Aquí. Por precipitarme, tío. Ok. Esperas a que ese tío se vaya y ya está, tío. Desde que venga el otro... Hostia, que me la jugué. Esas rejillas yo tengo recuerdo de que si te ven te joden. ¿No veis cómo había que haberlo subido al nivel 2? Si no, los cojones iba a aguantar. Ahora van más rápido, ¿no? Hacen el cambio más rápido. No, coño, no. Dios, odio lo de las paredes, tío. Tiene que haber un botón para ponerte una pared. No que se ponga automáticamente porque es un típico fallo
Absurdo. Aquí tengo que coger el ascensor y toda la pesca, ¿no? Este es el que os enseñé al principio en el anterior capítulo, creo. A mimir. Claro, luego si abres. A ver, ¿no? Javi, la vas a liar. Uf, vale, no, vale, está del otro lado de la puerta. Qué susto, tío. Pensé que me pillaba, tío. Está por aquí este. Este tienes que colar como por abajo los conductos, vale. No es el que pensaba yo. Como veis es bastante fácil el sigilo, tampoco es una cosa. Bueno, esto si mal no recuerdo era por aquí, te metías como así. Vale, y había que pasar por... y se podía pasar por aquí. A ver si damos con ello. Es por esta por la que hay que pasar, ¿no? Esto si no lo sabes, para pasar por aquí los cojones. Yo porque... es que la verdad, hace añísimos que no juego a este juego, ¿eh? No recuerdo siquiera la última vez que yo me pasé el Metal Gear 2. Pero esta es la típica... Cago en mi puta madre. Esto no es por la nada por la apatía. Que es la típica misión que te acuerdas, tío. Bueno, a ver, yo este juego... me acordaré del 90%. This is Raiden. The C4 found in Del 3 ya os digo que no tanto. De ciertas cosas. Explosives were planted in the pump room on the first floor. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. Ya te lo and the explico quantity antes, of ¿no? explosives isn't sufficient either. Even Fat Man can make mistakes, right? No, A ver. there's something else going on here. Get a move on with the disposal, Raiden. I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry. Lo hice la primera, entré por la primera por donde tiene que entrar, tío. No sería el putísimo amo. Vale. Coño. Está muy bien hecho para ser un juego de la Play 2, ¿eh? No soy consciente hasta qué punto. Hostia, no la vi, soy imbécil. Hostia, soy imbécil, tío. Joder. Es que... debe saber hasta mi abuela que estoy aquí. Vale, cuidado con esto. No me ve ahí el bicho ese, ¿no? Encounter terminated. Request backup. Ah, son cagas de gilipolleces que estoy haciendo yo. Estoy haciendo mucho eso normal. No, this isn't happening. Jack, you have to answer me. Jack! Jack! Bueno, gente, llevamos 1 hora y 45, ¿eh? Para lo que suelo hacer yo, está bastante bien. Vale, hay un pavo.
mejor por aquí. Está el otro bicho, pero ese no me ve por aquí, ¿no? Vale, pero el pavo baja, ¿eh? Vale, que viene. Vale, va hasta ahí. Hay algo por aquí. Entro. Joder, pero... No me viste. No me viste. No me viste ni de coña. Vale, entramos por abajo. Ya veo la bomba. Nothing here. ¿Son dos o son uno? Quiero el porno. Tienes que tirarte desde arriba para conseguirlo. Aquí conseguías... Tengo que tirarme desde arriba, ¿verdad? Vale, esto es lo que necesito. Pero muéstranos el mapa. Voy a hacer esta bomba y lo dejo, ¿eh? Ese está arriba, ¿no? El que sale en el mapa. Ahora son las cajas, ¿no? No he visto el cadáver, tío. ¿El su colega? Pues otro cadáver más. El otro sí que está por arriba. Ok. Voy a tener que subir. Tengo que saltar como desde aquí. ¿Dónde va a ir este cabrón? Who's there? Mierda. Eso es lo de la radio, ¿veis? Se pone como investigando. Van a ver los cadáveres, mierda. Not again. We need more patrols. Send a replacement guard for the area. Yo creo que aquí estoy bien, ¿eh? Hasta que no van a venir. Es sigilo, full, ¿eh? Joder, es que con el tiempo que tengo ahora sí que me voy a pasar juegos relativamente rápido. 2 horas todos los días. Dos horas todos los días te pasarías Final Fantasy 9 en 20 días. Jugando todos los días. No es que no vienen hasta aquí. Vale. Aquí no hay nadie, piraros. Ay. Vale, nos queda ese pavo de hijo de puta. Hay otro abajo, Cabrón.
Otro menos. Voy a quitarme la pistolita porque todavía la lío. Es imbécil, ¿verdad? Vale, a ver que no me puede ver. O sea, que se ponga como quiero. No me ve. Aquí estoy, ¿no? Aquí no. Hola. Minas. ¿Cómo cojones entro ahí? What? ¿Qué necesario era esto, hacer esto? De hacerme arrastrarme por aquí. Pues no puedo pasar por ello. ¿Había alguna necesidad de hacerme pasar así por el suelo? Vale, voy a coger las revistas, ¿eh? O sea, por el porno. Esos son del 2, nada. A no ser que salte la radio si no me piro. Vale, no se coge el porno. Es complicado coger el porno, ¿eh? Este hijos de puta. Eso servía para distraer también a los hijos de puta estos, ¿no? No sé aquí. Vale. Pues gente, lo vamos a ir dejando por aquí, ¿eh? Que son las 7. Y ese es el siguiente puente y demás. Mierda, justo. Este es lo del... Ah, no. Ese está arriba. En el Harrier. Nos quedan 2, de hecho. Pero bueno. Gente, lo dejamos aquí. Voy a guardar, que no se me olvide, por favor. Jack, do you need to save? Sí. Y nada, gente. Te harán guardar 3 días. Voy a sacar la perrina y luego me hago la cena y demás. ¡Hecho! Rose, no comment? About? I've killed someone. Jack, it's a battlefield. My opponents are living. No me apetece ese debate muy ahora. Bueno, gente, en fin. Gracias por estar ahí. Y nos vemos mañana. Seguramente estaremos con Santi jugando al WoW, ¿vale? Que ya toca. Así que nada, gente. Un besín a todos. Chao.